Jernia Sub Divisional Tribal Welfare Officer Orjit Debormani Chaitok Mumbai, Tini Mandai Korang Community Holnogo Songtajaka Janjatia Gorob Borsni Panda, Pando Naroi Ui Manjaka, Montri Vikas Deborma, MLA Hopna Deborma, Tai TTDC Chairman Jogdish Debormano Hoboi, Jernia Sub Divisional Social Worker Objit Deborma, Tai Jodola Adorok, Pandani Paitego, Amtani Lukorok ni Bisingo, Je document apply Kajak Rogno, STPRT Sirok Bahino, Bagzaka. Orjit Babuno ni Bagui. तो ऐसा नरा जॉब तो पालका या भापरोगी जॉब तो पालका मोती है कैसा ऑफिसर चीनी बुकुंग बारावो माननी तुगु शुद्ध ऑफिसर है तो सही बखातों में मोया बिनिखाय चीनी बोरों में बागे खाने लिए बखातों अब ने बागे ना बिनी बागे या भापरोगी অনেক শুনি বড় মুখা নিজের স্বার্থ ছুঁয়েছে স্বার্থের বাগে ছুঁয়েছে বুঝিও তিনি দফারে বাগে কাইসা কোনো বিনি কন্ট্রিবিউশন করি অনেক অফিসার তো রেজাল্ট কয়েকদিন সেটা মন থাকা চিনি 4 রঙে 12 নি মাধ্যমিক নি सीबीएसई নি त्रिपुरा बोर्ड ने रिजल्ट कहम सिनी चरण कहीं क्या बस तामो सिनी चरण जरा तामो 12 में रिजल्ट कहम खाई क्या माध्यमिक रिजल्ट कहम खाई क्या सिनी समाज ने सिनी देश ने सिनी राज्य ने नरक सालचा आतु प्रियंगाय सालसा तो फनो लीड खाइनाय सालसा चिनी वो त्रिपुरा नो लीड खाइनाय साराचा चिनी सारा भारतवर्ष नो लीड खाइनाय नरो kaham result ये kaham खाइनो नरो पढ़ी तंगो बस तांगो नरो नि फ्यूचर टाइम kaham थो ताई चिनी Orjit Babuni नाहारमु चिनी जिरानिया साब डिविजन जोंखा डॉक्यूमेंट नो दाम दिया कागज नो दाम दिया जो 15 May 2025 Jirania Subdivision Tribal Welfare Department ni Chaitok Mumbai Oro Mandani Khorang Holo Kasha Panda Songsajaka Mo Jonojatiya Goro Borsho Mo Salo Prasani Naya Kaiba Jonojatini folk music, folk dance, folk sing, folk song, kemana? Kalian ini berapa? Mana lagi? Orang pun osikar kanya ni upaya kiri. Jumbo, part of alliance government program macam endorse kelayo, some support kelayo. Honorable Prime Private Welfare Minister Department ni request by Jumbo Pandawo Pajo Pandani Pandawo Jama Chinaro Chini Mo Pandano Songchai Gunai Borom Gunan Tribal Welfare Minister